dear friends. How are you doing today? Good? Yeah, I'm happy to hear that. All right. So welcome to video number 2 of this series of this storytelling and reading course or technique. All right, and we're going to continue with the same story. And but before we do, let me remind you to subscribe to my channel. Yeah, and click on the notification bell as well, if so you don't miss out on any of these videos, right? And like the video as well, share it with friends and family if you enjoyed it, all right? And yeah, thank you. That really helps me a lot, and I truly appreciate it. Thank you. And with that being said, let's go into it. Yeah, and first I'm gonna read the entire story we created in episode number 1, okay? And we'll continue to create new details and to develop the story. Great. Ok, entonces, el protagonista de la historia es un hipopótamo, ¿sí? El hipopótamo se llama James y vive en Toronto, Canadá. ¿Sí? Es un hipopótamo canadiense, perfecto. James es un hipopótamo especial. Sí, James no es un arquitecto famoso en Canadá, no. Es un arquitecto famoso en el planeta entero. ¿Sí? Muy bien. Y James es el arquitecto de la Torre CN, una torre famosa de Toronto. Pero, ¿vale? James también es el arquitecto de otros monumentos famosos en todo el planeta. Por ejemplo, James es el arquitecto de las pirámides de Egipto, ¿sí? Las famosas pirámides de Egipto, la Torre Eiffel de París, el Coliseo de Roma, el Burj Khalifa de Dubái, que es el edificio, ¿sí?, más alto del planeta. ¿Sí? Muy bien. Las pirámides mayas de México y Guatemala, el Kremlin de Moscú, la Gran Muralla China. ¿Sí? Muy bien. Pero las pirámides son la especialidad de James. ¿Sí? Es un experto en pirámides. Es su construcción favorita. Muy bien. Y James es un arquitecto famoso y muy ambicioso. ¿Vale? James quiere, construir un proyecto especial en el planeta Saturno. ¿Y cuál es el proyecto especial del hipopótamo James? Es una sorpresa. ¿Sí? El proyecto especial del hipopótamo James es una pirámide, ¿vale? Es un experto en pirámides, sí. Es una pirámide invertida, ¿ok? Una pirámide normal, pirámide invertida, ¿sí? Perfecto. Es una pirámide invertida que quiere construir en los anillos de Saturno. Un momento, en el planeta Saturno, los anillos, ¿sí? Los anillos, perfecto, ¿sí? Muy bien. Es un proyecto interesante, ¿sí? Perfecto. Y James tiene un asistente, ¿vale? Un asistente para sus proyectos de arquitectura. ¿Vale? Perfecto. Y el asistente de James es un es un animal diferente, ¿vale? Es un tigre que se llama Ray, ¿vale? Perfecto. Y Ray vive en Seattle. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, James quiere ir, this is the gesture for go, ¿okay? Quiere ir a Seattle para hablar, ¿sí?, con Ray del proyecto ambicioso en Saturno. ¿Vale? Perfecto.
James es un animal especial, ¿sí? Entonces, James va de Toronto a Seattle a Seattle en bicicleta. En bicicleta, sí. Es un hipopótamo muy especial. Y James va de Toronto a Seattle en bicicleta en sí. 2 días. En 2 días, sí. 2 días, perfecto. No, 2 horas, no, 2 días. Ok, perfecto. Es un hipopótamo muy especial. Muy bien. En bicicleta en 2 días. Ok. James y Ray construyeron. Whenever I use this gesture, it just means past. Okay, don't worry about the specific tense. Just, the context of the story will tell you. All right, don't worry about it. Like I said before, so just past, like the meaning of the past meaning. Okay. So James y Ray construyeron el edificio Space Needle de Seattle. ¿Sí? Es el monumento más famoso de Seattle. ¿Sí? El Space Needle. Perfecto. Muy bien. Pero, bueno, cuando James va de Toronto a Seattle, tiene un problema. Tiene un problema en Detroit. Sí. ¿Y qué problema tiene James en Detroit? Es una sorpresa, sí. Es una sorpresa para el próximo episodio. El próximo, ¿sí? El próximo episodio, ¿sí? Perfecto. El próximo episodio de la historia de James y su asistente Ray, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, proyecto especial de James, sí, la pirámide invertida en los anillos de Saturno, sí, perfecto. Y bueno, James tiene un asistente que es un tigre que se llama Ray, que vive en Seattle, ¿sí? Entonces James quiere ir a Seattle para hablar con Ray del proyecto ambicioso en Saturno. Y James va de Toronto a Seattle en bicicleta, ¿sí? En 2 días. Muy bien. Perfecto. Pero cuando James va de Toronto a Seattle, tiene un problema en Detroit. ¿Qué problema? Es una sorpresa. ¿Sí? Muy bien, perfecto. All right. So this is episode number 2 of this storytelling and reading story. I hope you enjoyed it as well. And yeah, like I said at the beginning of the video, subscribe to my channel if you like these ideas. If you're watching these videos for the first time, I really appreciate it if you could subscribe to my channel, because I want to spread this message out and get to as many people as possible, because I've talked about this many times before, but I want to emphasize it again because it's really important. Because I also tried to learn languages in the past when I didn't know about all of this, about how languages are actually learned or acquired. And I was really frustrated. And I tried learning English, many times, and I just couldn't. And I've talked about it many times as well, that I actually learned English by watching the NBA. All right. And I say it every day. My students and people I get to know and people I get to meet, people from different countries. So this is not something that happens in one specific country. It happens all over the world, believe me.
And they're just frustrated because all they know, as I did before, is what I call the traditional grammar approach, which is, I mean, to me, it's just a disaster, to be clear on that, because it's boring, it's inefficient, and, I've seen a lot of people who were really motivated when they got started with a language, and I see the motivation fade away little by little. Even if you're the most motivated person in this planet, when you've been doing something for a long time and you're not getting any results, and the process is hard, you're gonna give up sooner or later, and you're gonna lose that motivation because you're not seeing results. It's not working. You're not able to communicate, which is, for me, the ultimate goal, right? Being able to communicate with people from different countries in the native languages, that's a priceless feeling. So, I want to share this message with as many people as possible, because, like I'm always saying, you can learn any language while enjoying the process every step of the way. Believe me, I speak 7 languages now, and I enjoy every single step of my language learning journey. Yeah, this really changed my life. I'm telling you, and I'm sure it can change yours as well. So yeah, that's why. So thank you guys, and I'll see you in episode number 3. We're gonna see what happened to James in Detroit, and yeah, have a good day, whatever you might be. Thank you.